Hallo, schönen guten Morgen. Selamat pagi semuanya. Und ja, wie geht es euch? Herzlich willkommen in Deutschklasse. Und jetzt möchten wir ein bisschen über Essen und Trinken lernen. Hari ini kita akan belajar tentang Essen und Trinken auf Deutsch. Unsere neue Kapitel in diesem Semester. Und ja, wir haben gelernt über Nominativ und Akkusativ auf Deutsch. Und jetzt möchten wir ein bisschen eine Wiederholung machen. Kita akan melakukan pengulangan lagi. Walaupun kemarin kita udah belajar tentang nominatif und Akkusatif, tapi kita akan belajar tentang nominatif akusatif di dalam bab ini, yaitu tentang Essen und Trinken. Dan seperti yang kamu ketahui, artikel itu dalam bahasa Jerman ada dua, definite und indefinite, bestimmte und unbestimmte, yaitu ada de oder der die das und oder ein oder eine, oke? Nah, seperti yang kamu ketahui nih, kalau bisa der die das dalam bahasa Jerman, kita pernah belajar tuh kalau setiap gender atau nomen dalam bahasa Jerman itu memiliki gender, ada tiga, yaitu maskulin, feminin, dan netral. Tapi itu berlaku kalau dia benarnya single, cuman satu. Kalau maskulin jadi der, feminin jadi die, netral jadi das. Kalau dia lebih dari satu, maka semuanya akan jadi die. Contohnya apa sih? Zum Beispiel in diesem Satz. Ada der Apfel ist billig, artinya apel itu murah. Nah, apelnya cuma satu, makanya dia pakai der Apfel. Tapi kalau dia lebih dari satu, die Äpfeln sind billig. Jadi apel-apelnya itu murah. Hanya di sini harusnya pakai umlaut ya. Next, the beer is delicious. Of Deutsch, die Birne is lecker. Kenapa die Birne? Berarti Birne itu feminin karena dia pakai artikelnya die. Tapi kalau dia lebih dari satu, die Birnen sind lecker. Kenapa sind? Karena dia plural. Und the next, the chicken is expensive. Karena chicken itu ternyata netral of Deutsch, maka dibikin jadi das Hähnchen ist teuer. Und dann, chickens are expensive of Deutsch, sama, die Hähnchen sind teuer auch. Jadi kalau dia lebih dari satu, maka kamu tahu dia akan menjadi artikelnya die. Kalau cuma satu benarnya ya ada der, die, atau das, tergantung kepada kepemilikan ataupun gendernya setiap benda tersebut auf Deutsch ya. Next, kalau sudah tahu tuh bestimmte artikel auf Deutsch, kamu tahu kan kalau der die das itu adanya de-nya dalam bahasa Jerman. Tapi kalau sebuahnya dalam bahasa Jermannya itu adalah ein, eine, und ein. Kenapa ein? Karena satu itu bahasa Jermannya eins. Jadi kalau dia maskulin ein, kalau feminim eine, kalau netral dia ein. Tapi kalau plural dia nggak usah pakai ein-einan karena plural kan udah pasti lebih dari satu, jadi dia nggak akan mungkin pakai sebuah, oke? Nah, kalau dia tidak ada ataupun negatif, negasi, maka tinggal ditambahin ke K maksud saya. Zum Beispiel, contohnya, der Apfel ist rot. Apel itu merah. Ein Apfel ist rot. Sebuah apel merah. Kein Apfel ist rot. Tidak ada apel yang merah. Begitu juga untuk die, eine, keine, und das, ein, und kein. Oke? Nah, kalau untuk die si plural, si negatifnya ditambahin K belakangnya. Pokoknya ingat aja, setiap negatif tinggal ditambahin K belakangnya. Nah, sekarang kita beralih ke akusatif. Setiap yang kita ketahui bahwa akusatif itu menempati kedudukan objek di dalam kalimat. Tapi bedanya di sini, kalau tadi di nominatif der die das, kalau sekarang di akusatif menjadi den die das. Ingat ya, yang beda cuma si ini nih, si den-nya doang nih. Nih kan? Nah, tapi sama kalau pluralnya semuanya pakai di gitu. Jadi maskulin den, pluralnya di, feminin di, pluralnya juga di, dan neutral das und die. Nah, sama dalam bentuknya unbestimmte artikelnya juga sama. Jadi dia akan ditambahin en belakangnya. Kalau tadi ein, eine, ein, sekarang jadi einen, eine, ein. Oke? Sama. Kalau plural karena dia tidak ada sebuah, jadi dihilangkan. Dan ya, ini salah satu contoh penggunaannya. Oke? I have the apple of Deutsch. Karena apel itu tadi maskulin, berarti dia akan memiliki si artikel den, karena den adalah akusatifnya dari maskulin. Nah ya kan, ich habe den Apfel.
zum Beispiel. Next, he needs the peer. Dia butuh peernya. Peer kan tadi feminim, pasti pakai di kan. Jadi Erbrauch die Birne. Next, I bring the bread. I bring the bread auf Deutsch berarti bahasa Jermannya adalah ich bringe das Brötchen. Dan ya, we buy the tomatoes auf Deutsch menjadi wir kaufen die Tomaten. Oke, next. Nah, ini dia subjek-subjek dalam bahasa Jerman beserta konjugasinya haben ya. Oke, dan sekarang kita akan menggunakan kalimat yang unbestimmte Artikel atau sebuah. Contohnya, ich habe ein, ich habe eine, oder ich habe einen. Zum Beispiel, I have a salad auf Deutsch. Karena si salad itu adalah maskulin, jadi ich habe einen Salat. Next, he needs a tomato. Tadi kan tomato adalah feminim ya, jadi er braucht eine Tomato. Next, I bring the cereal. So, cereal tadi muesli, dia ada netral, menjadi ich bringe ein Müsli. Next, the letzte, kalau misalnya kita mau bikin plural, tinggal sama, gak usah ditambahin ein oder einennya, oke? Nah, ini dia tadi rangkumannya. Kalau akusatif, den, feminim, di netral das, oke? Akusatif maskulin dan feminim di netral das. Lalu untuk unbestimmtenya einen, eine, ein. Untuk dia negasinya keinen, keine, kein. Oke. Nah, selanjutnya sebagai rangkumannya, setiap benda dalam bahasa Jerman itu memiliki gender dalam bentuk singularnya, yaitu maskulin, feminim, und neutral. Nah, kalau untuk nominatif ada der, die, das, maskulin, feminim, netral. Kalau sebuah jadi ein, eine, und ein. Tapi kalau dia tidak ada atau negasi, tinggal ditambahin k aja di belakangnya, oke? Kalau plural, dia, die, dan, keine. Gak usah pakai ein karena plural itu pasti lebih dari satu, oke? Tapi kalau akusatif bedanya apa? Kalau akusatif dia dernya jadi den, jadi den, die, das. Kalau untuk sebuahnya jadi einen, eine, ein. Kalau untuk negasinya jadi keinen, keine, und kein. Oke, sama aja semuanya. So, dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, auf Wiedersehen.